اصل میں سائفر کس کے لیے آیا تھا؟ عمران خان صاحب نے خطاب کے اندر واضح طور پہ بتا دیا۔ اس پار کی کشمیری پاکستان کے بارے میں اور سیاستدانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور انہوں نے کس نوعیت کا فیصلہ کیا ہے۔ کروڑوں کی گاڑی ایک سیاستدان کے لیے اور ان کی ترجیحات اور پلس عام عوام ایک بڑا تضاد کیوں ہے؟ پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو ہیں وہ بلے کے نشان سے کیوں ڈرتی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بلے کا نشان انتخابات میں سرے سے موجود ہی نہ ہو۔ کلبھوشن یادو کہاں ہے؟ یہ سوال ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی پوچھا گیا۔ یہی سوال صحافیوں نے وزیر قانون سے بھی پوچھا، جوابات کیا ملے؟ اس کے اوپر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندہ ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ سائفر کے حوالے سے ایک اس وقت ایجان کی کیفیت ہے، کوئی اس کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی اس کو سچا ثابت کرنا چاہتا ہے۔ اگر یہ سرے سے بات موجود نہ ہوتی تو اس نے پھیلنا نہیں تھا، اس مینس کے پیچھے اس کے کچھ تھا جس وجہ سے یہ بات یہاں تک پہنچی، اور 1.5 سال ہونے کو ہے یہ سائفر والا معاملہ ختم نہیں ہو رہا اور پھر سے زندہ ہو گیا۔ عمران خان صاحب نے اس اپنی پوری تقریر میں جہاں پہ پاکستان کے موجودہ سیاسی اور معروضی حالات کا ذکر کیا، وہیں پہ سادہ لفظوں میں یہ کہا کہ سائفر تھا، آیا تھا، سازش ہوئی تھی۔ پہلے ان کو کہا گیا کہ یہ سازش نہیں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور پھر یہ کہا کہ وہ سائفر جو تھا وہ جنرل باجوہ صاحب کے لیے آیا تھا، ان کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ ان کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ اس سے قبل یہ کہا گیا کہ عمران خان اپنی مرضی سے رشیا گئے تھے، پھر جو یوکرین کی وار تھی اس کے اندر امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان اس دور کے اندر ان حالات میں رشیا جائے۔ عمران خان کو منصوبے کے تحت رشیا بھیجا گیا تھا، انہوں نے تمام جرنیلوں سے اور قومی سلامتی کمیٹی کا اور وہ جو اجلاس تھا اس کے اندر انہوں نے اجازت لی تھی، اور چونکہ یہ منصوبہ تھا کہ عمران خان کو بھیجا جائے، امریکہ پاکستان کے اور عمران خان کے خاص کر خلاف ہو، پھر یہ سائفر آئے، چیزیں ہوں اور اس کو جواز بنا کے امریکہ کی مدد سے جو ہے وہ عمران خان کی حکومت کو ختم کیا جائے۔ اب ان کا رشیا جانا صحیح تھا یا غلط تھا، تاہم سائفر تھا، اور وہ سائفر بقول عمران خان صاحب کے اور جنرل باجوہ صاحب کے لیے آیا تھا۔ اب دیکھیے کہ لائن کے اس کنٹرول لائن کے اس پار جو ہے وہ کشمیری کیا سوچتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف اوقات میں لوگ اس طرح کے کمنٹس کرتے رہتے ہیں، لیکن جب میں نے چھان بین کی اور میں نے باغور دیکھا کہ یہ بندے نے ایسے کیوں لکھا، یہ ہے کون اور کس طرح سے چیزیں ہیں، تو ان کو آپ باغور دیکھیے گا۔ ان کا نام ہے سلفی فیاض، جو کہ مقبوضہ کشمیر سے ہیں، سکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ السلام علیکم قریشی صاحب، میں سری نگر کشمیر سے ہوں، ہمیں پاکستان کے ساتھ اب نفرت ہو گئی ہے، مگر عمران خان سے محبت ہے اور وہ ایک ایماندار بندہ ہے، ہم کشمیری ہندوستان کے ساتھ ہی اچھے ہیں اور عمران خان زندہ باد۔ یعنی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بیٹھا ہوا یہ بوڑھا، یہ پڑھا لکھا آدمی، یہ مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ خوش ہیں۔ معذرت کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ ہمیں نفرت ہو گیا، چونکہ یہ مقبوضہ کشمیر بن گیا۔ جو پاکستان اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کر سکتا، وہ کشمیریوں کو کیا آزاد کروائے گا؟ وہ تو مایوس ہونا ہی تھا انہوں نے۔ تو پاکستان کے ساتھ اگر ان کو نفرت ہے، عمران خان سے محبت ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک پولیٹیکل چیز دیکھ لیتے ہیں یا ان کو ہو سکتا ہے سمجھ نہ ہو، لیکن یہ کہنا سب سے خطرناک ترین چیز ہے اور اس پار کے کشمیریوں کی طرف سے کہ ہم ایسے پاکستان سے بھارت کے ساتھ ہی خوش ہیں۔ تو پھر آپ بتائیے کہ ان چیزوں کا احساس اور ادراک کس کو ہوگا؟ وہ لوگ مایوس کیوں ہوئے؟ مایوسی کو گناہ کہتے ہیں، ان کو آج ہندوستان پاکستان کے مقابلے میں اچھا لگتا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ وہ کہتے ہیں عمران خان اچھا بندہ ہے اور ہمیں عمران خان سے محبت ہے، وہ ان کی ایک پرسنل ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن کاز کو سامنے رکھا جائے، جنہوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دی، جو پچھلی 1 صدی کے قریب کے عرصے سے لڑ رہے ہیں، تو ان کو آپ نے یہی دیا کہ آپ پاکستان والے اپنا الو سیدھا نہیں کر سکے، آپ کے اپنے حالات اچھے نہیں ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اسی طرح سے پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں جس طرح سے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کرتا تھا۔ تو اس سے بہتر ہے انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ آپ بھاڑ میں، ہم بھارت کے ساتھ ہی خوش ہیں۔ تو کروا لیا آپ نے کشمیر آزاد، وہ تو 5 سال پہلے ہی آپ نے، اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، چائنا کی اسٹیبلشمنٹ اور بھارت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ دفعات لگوائی تھی اور اس کی جو آئینی اور قانونی حیثیت تھی کشمیر کی وہ ختم کی تھی۔ یہ ایک سیدھی اور سادی بات ہے، آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ جو پاکستان خود سے اب اس کے اندر رہنے والے لوگوں کو ووٹ کو عزت مانگ رہے ہیں، جو حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں، اپنے ہی ملک کے اندر رہتے ہوئے اگر مانگ رہے ہیں، تو انہوں نے خاک کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ ہمیں وجہ بنا کے بجٹ لیتے رہے، افغانستان کی جنگ لڑ کے ڈالرز لیتے رہے، اپنے لوگوں کو مروایا۔ کشمیری آج بھی
जो है वो एक बंदा यहाँ से वहाँ चला जाए, उसकी कोई आवाज़ नहीं उठाते। कहाँ हो रही है बॉर्डर एरिया की रिपोर्टिंग, वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, पाबंदियाँ हैं, सारा कुछ है। तो अगर ये कश्मीर का मामला ऐसे ही रखना था तो कह दें उनको, क्यों जानों की कुर्बानी देते हो, क्यों अंधे होते हो, क्यों उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, ताकि वो कोई फैसला कर पाएँ। तो ये एक मकबूज़ा कश्मीर के एक पढ़े लिखे, एक बाशऊर आदमी के व्यूज़ थे जो आपके सामने रखे हैं। फिर आप देखिए कि इक़्तिदार के हवाले से ये जो करोड़ों रुपए की इनको गाड़ियाँ मिलती हैं, सारा कुछ होता है, ये मैं आखिर पे डिस्कस करता हूँ। 11 पार्टियाँ जो हैं वो बल्ले के निशान से क्यों डरती हैं? ज़ाहिर है उन्होंने कहा, हो सकता है बल्ले का निशान इलेक्शन में मौजूद ना हो। अगर ये इंतखाबी निशान जो बल्ले का है, अगर इससे ना डरते तो ये ना कहते कि वो मौजूद नहीं होगा, या ये खबरें ना आती कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है, हो सकता है उसको इलेक्शन कमीशन जो है वो निशान अलॉट कर दे। अगर निशान हुआ भी तो हो सकता है कोई टिकट लेने वाला ना हो, इमरान खान हो सकता है जेल में हों। ये इलेक्शन भी उस वक़्त तक नहीं होंगे, नहीं हो सकते जब तक इमरान खान कमज़ोर नहीं होते। तो आज तक इलेक्शंस का ना होना सूबाई असम्बलियों का, फिर ये कहना कि हम निगरान सेटअप बनाएँगे, और हो सकता है मरदमशुमारी को वजह बना के या दहशतगर्दी को वजह बना के जो ताहीर होगी इलेक्शन के अंदर, उसकी भी वजह इमरान खान है। तो इससे साबित हुआ कि 11 की 11 पार्टियाँ इस बल्ले के निशान से डरते हैं, चूँकि अवाम ने जो है वो वोट 70 से 80% बल्ले को देना है, लिहाज़ा ना ये निशान होगा, ना कोई वोट डालेगा, ना ठप्पा लगेगा, ना कुछ और होगा। गुज़श्ता रोज़ वाज़ेह अल्फाज़ के अंदर जो वज़ीर दिफ़ा हैं, उन्होंने काशिफ़ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में सादा-सा अल्फ़ाज़ कि क्या धांधली होगी और ठप्पा लगेगा और प्लान है, उन्होंने कहा हाँ जी धांधली होगी। अब इससे बढ़ के और चीज़ें क्या हो सकती हैं? और वो वज़ीर दिफ़ा जिन्होंने एक ही दोनों बाजू के ऊपर दोनों घड़ियाँ पहन रखी थी, एक के ऊपर एप्पल वॉच थी और दूसरे के ऊपर जो भी उसको नाम देते हैं वो पहन रखी हैं, और ये हालत है हमारे सियासतदानों की कि 2-2 घड़ियाँ दोनों बाजू के ऊपर पहन के वहाँ पे बैठे हैं। बहरहाल क्या इसके ऊपर तनकीद करनी वो उनका ज़ाती काम है। इसका मुल्क और कौम को कोई नुकसान नहीं है, ना ही वो जवाबदेह हैं। तो ये बल्ले का निशान जो है वो ये ख़तरे का बायस है तमाम लोगों के लिए। कुलभूषण यादव कहाँ हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझसे पूछें, आप फिर ज़िम्मेदारान से भी पूछें, कभी जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी सहाफ़ी ने, मेरे पास उनका नाम नहीं है, मैंने वीडियो देखी, तो उन्होंने पूछा वो कहाँ पे हैं, तो DGISPR साहब ने कहा ये हमारी डोमेन नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। कुलभूषण जासूस था या जो भी था, ये वज़ीर कानून से पूछें। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर कानून जो थे उनसे सवाल किया उसी सहाफ़ी ने जी कि हाँ हमने उनसे पूछा था, उन्होंने आपका कहा था, अल्लाह करे उनकी मर्ज़ी से आज आप हमारे सामने मौजूद हैं, तो ये बता दीजिए कि कुलभूषण यादव कहाँ हैं? उन्होंने बड़ी तमीद बाँधी, उन्होंने कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए थे, वो भी पता है उनसे दस्तखत करवाने किसने किसको भारत से बुलाया था जब नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी। और कहा जी कि मैं इतना जानता हूँ कि उनकी कोई अपील थी, ऐसे था, वैसे था, तो जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं ये दे सकता हूँ, इसके ज़्यादा ना मैं बता सकता हूँ, ना मुझे इल्म है। यानी कि ना DGISPR पाक फौज को पता है कुलभूषण यादव कहाँ है, ना वज़ीर कानून को पता है। ये भी समझ लें इमरान रियाज की तरह अफ़गानिस्तान चला गया, भारत भाग गया होगा, कोई पता ही नहीं है। यानी कि किस जेल में है, कहाँ है, कैसे है, हम नहीं बता सकते। वो भाई कोई हमारा बंदा था जासूस जो भारत ने पकड़ रखा है, जिसकी जो मुलाकात है वो कंट्रोवर्शियल है और उसको हमने छुपा के रखना है, इसको तो सामने लाओ, बताओ पब्लिक को ये जासूस था, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने आया था, हमारे पास गिरफ्तार है, इसको कभी नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना वज़ीर कानून को पता, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पता, ना पाकिस्तान की पुलिस को पता, ना हुकूमत को पता, तो फिर किसको पता है? अवाम को कैसे पता चलेगा? तो जब इन सवालों के जवाबात इन इदारों के पास नहीं होते तो इट्स मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। फिर देखिए कि इक़्तिदार पर विराजमान अशराफिया की तरजीहात और मसाइल और उनका हल क्या है। इस मौजू को आप ज़रूर देखिएगा कि इस आपके मुल्क के अंदर जो चीज़ें हैं वो हो क्या रही हैं। इसमें ये है कि ये लेक्सिस, और इस गाड़ी की कीमत जो है वो 13 करोड़ रुपए है। लेक्सिस गाड़ी इसका नाम है, वाइट कलर की। 13 करोड़ बनाने के लिए पाकिस्तान में गरीब ख़ानदान की 13 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। यानी कि एक सियासतदान को लेक्सिस 13 करोड़ की जो गाड़ी दी जाती है, 13 करोड़ एक शख्स को पाकिस्तान में बनाने, कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए 13 नस्लें ख़त्म हो जाती हैं। अगर इस 13 करोड़ को ठीक तरह से कौम के मफादात की खातिर अगर इस्तेमाल करें तो 13 करोड़ में 3611 बच्चों की साल भर की स्कूल की फ़ीसें जमा करवाई जा सकती हैं। 13 करोड़ में 5200 रेहड़ी बानों को रोज़गार दिया जा सकता है। 13 करोड़ में 26 ऐसे स्कूल बन सकते हैं जिनमें हज़ारों बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं। 13 करोड़ में जो एक सियासतदान को गाड़ी दी जाती है, 26 डिस्पेंसरियाँ बन सकती हैं जिनमें सैकड़ों मरीज़ों को दवाई मिलेगी।
13 करोड़ में कम से कम 70 घर बन सकते हैं, जिनमें बेवाएं और यतीम अपनी ज़िंदगी भर का ख्वाब हकीकत में बदल सकते हैं, हकीकत बना सकते हैं। जिन लोगों की दिन की कुल कमाई 500 होती है, इन 13 करोड़ से उनकी ज़िंदगी तब्दील की जा सकती है। लेकिन ये 13 करोड़ एक ऐसे सरकारी अफसर की गाड़ी पर खर्च किए जाते हैं जो अवाम का मुलाजिम होते हुए अवाम का मालिक बनकर रहता है। इसमें सियासतदान भी शामिल हैं। ये 13 करोड़ की गाड़ी लेक्सिस जो है, ये एक सरकारी मुलाजिम की मिसाल दी है। बाकी गार्ड साथ, गनमैन साथ, उनकी गाड़ियाँ, पीए की गाड़ियाँ, प्रेस सेक्रेटरी की गाड़ियाँ, वज़ीर की अपनी गाड़ी, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, फ़ोन मुफ्त। आप सारी सर्विसें ये ले लें और एक 13 करोड़ की गाड़ी इनको ना दे के भारत अपने मुल्क की बनाई हुई गाड़ियाँ रखता है। वो जो पिंडी में टैक्सी चलती थी ना 90s के दौर में, येलो वाली, उस तरह की सफ़ेद टैक्सी टाइप गाड़ी भारत की अपनी बनी, उनका प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल करता है, इसलिए वो तरक्की कर रहे हैं। आपकी हालत यह है कि 13 करोड़ की गाड़ी आपके एक ब्यूरोक्रेट के पास है, सरकारी मुलाजिम के पास है, और इस 13 करोड़ की गाड़ी की इतनी जो है वो अहमियत है कि इससे एक 13 करोड़ ख़ानदान को, एक शख्स को कमाने के लिए 13 नस्लें लग जाती हैं। डिस्पेंसरियाँ, अस्पताल, फ्री खाना, घर बना के दिए जा सकते हैं। लेकिन सोचेगा तो कौन सोचेगा, इनको तो होश ही नहीं है। ये इतने लिबरल, ये इतने मफाद परस्त और इतने ज़ाती नोयत के फ़ायदे हासिल करने वाली कौम है, इसमें तो इनके अंदर महसूस करने वाली हिस्स ही नहीं काम करती। मुल्क और कौम से और अवाम से कोई जो है वो मुखलिस ही नहीं है। तो फिर हम भी भाषण देते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, आप फिर भी उन्हीं को वोट दोगे, उन्हीं से डर जाओगे जिनसे आपको डरना नहीं चाहिए, जिनको आपको वोट नहीं देना चाहिए। खुदारा बोलें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अल्लाह करे कि कोई दौर ऐसा आए जिसमें अच्छे लोग आएँ और इस मुल्क के लिए बेहतरी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। फिर अगले तीसरे एपिसोड में मज़ीद अहम खबरों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।